Ito na yung Dao Falls. Ito yung inakyat natin. Ayan. Tingnan nyo naman yan. Oh. Sobrang taas. Sulit. Sulit ang lakad. Mga 20 minutes, no? 25 minutes. Tingnan nyo naman yung view. Oh. Sobrang ganda. Ito na yung pinunta natin sa Dao Falls. Yan. Dito na ta? Basa-basa lang. Baba lang. Iyo lang, kila lang. Alam mo, Dere, dapit, dere. Ayo, dia. Dere, dolo. Dere, bato ba? Dere. Landog, maning. Yan eh. Pagdamang-damang lang ka. Okay, baba na tayo. Thank you. Baba na tayo. Goodbye, Dao Falls. Thank you. Oh, ikip na. Kadali na ito lang.